Look guys, good evening guys. Andito ang mga ambisyosang tunay guys. Dito si Janre guys. Ayan guys, oh. Janre, si hi Janre. Si hi. Ayan guys, naghulog sila ng internet coffee. Ayan guys. Ayan guys, si Krister guys. Ang broken hearted guys. Kawawa naman guys. Wala na siyang matitikmang poki guys. Yes, kusog kaayo. Basta mag-hi-hi lang ka sa among vlog-vlog. Mga vlogger ba yung nagtuyok diri oh. Vlogger. Vlogger. Pero ayun, yung pinakasikat na vlogger. Ayan na. Si Pulek. Si pangalan ni mo Pulek? Si Heartista. Si Heartista. Hi, I'm Heartista. Yamat datoy.